नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रज्ञा आपण को स्वागत करुच्ची इकोनॉमिक्स रो क्लास 3 को यूनिट 1 रो आमे दीटा पार्ट पढ़ी सारी आज है पार्ट 3 दैट इज इंडियन इकोनॉमी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रो थर्ड पार्ट पॉलिसीज फॉर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण पई आमे कौन कौन पॉलिसी आमर पदक्षेप कौन बा पॉलिसीज कौन सब लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम व्हाई वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन जनसंख्या नियंत्रण करवा कहीं करवा आमे जहाँ भी करुचे तो ता पछरे किसी ना किसी कारण थाए तो यही पॉपुलेशन कंट्रोल करने पछरे कारण कौन थाई पारे फास्ट है ये सब पॉइंट गुड़ाक लिखिदी आपण मैंने आराम से बुझीपारे तथापि मुझे खाली एक्सप्लेन कर दूची रिड्यूसेस प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस आमे माने नेचुरल रिसोर्स उपरे बहुत डिपेंडेंट थाउ आउ जेते जनसंख्या अधिक हब नेचुरल रिसोर्स रो खर्च सेतिकी अधिक हब जदि आमर जनसंख्या वृद्धि पाइबनी बा पॉपुलेशन कंट्रोल हो जिवो ताहाले एहा नेचुरल रिसोर्स उपरे प्रेशर कम पकेइबो बा कम खर्च हब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जेते लोक संख्या कम हेबे नेचुरल रिसोर्स आम को अधिक मिलिबो जिते कम लोक संख्या तांको भागरे अधिक नेचुरल रिसोर्स पड़िबो जहाँ फल कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िबो लेट गोटे एरिया बहुत पॉपुलेटेड लेट भुवनेश्वर कटक ए एरिया बहुत पॉपुलेटेड तो ये कौन ना बहुत धूली बहुत धुआं जिते डेभलप्ड सिटी जिते जनसंख्या अधिक सेते आमर कौन आमर आमे सेटिकी कौन प्योर एयर कि प्योर वाटर माने पाइबा कष्ट नेचुरल रिसोर्स पाइबा कष्ट तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ माने आमर पॉपुलेशन कंट्रोल हेले माने वृद्धि पाइबा डिक्रीजेस अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसेस पॉवर्टी तो देख अनएम्प्लॉयमेंट केतेबेले हबो जेतेबेले लोक संख्या वृद्धि पाइबा लेट आमर जेकोसी हो प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो को भी सेक्टर रे मानकर 10टा जॉब बाहरी है जदि एठी 1000 लोक थिबे तो एठी पाइबार चांस बहुत कमी जीवो एठी मानकर 100टा लोक अछंदी तो पाइबार चांस या तुलना रे एटा अधिक जहाँ फल कि लोक माने एम्प्लॉयड रहिबे आउ पॉवर्टी जदि एम्प्लॉयड हो जिवे तो ताहले पॉवर्टी आउ रहिबनी जहाँ फल कि हम कहे पॉपुलेशन कंट्रोल हवा द्वारा आमर अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हब आउ पॉवर्टी मध्य रिड्यूस हब नेक्स्ट इज हेल्थ इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट आमर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अधिक हब जदि आम पॉपुलेशन कंट्रोल करि परिबा प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस कौन पाई जेते लोक संख्या अधिक हब से जानवाहन अधिक मैं चलो से रोड दरकार हेले कौन हम गछ कटा हेब जहाँ फल कि आमर इकोलॉजिकल बा परिवेश संतुलन रहिबो नहीं तो जेते लोक संख्या कम हेबे तो आमर माने आमर इकोलॉजिकल बैलेंसटा मेंटेन होइके रहिबो ओके नेक्स्ट इम्प्रूव्स हेल्थ केयर सर्विसेज एंड एजुकेशन गवर्नमेंट आमर जो हेल्थ केयर मानकर गोटे हॉस्पिटल लेट एटा एससीबी हॉस्पिटल तो एठी ना या उपरे आम ओडिशार लक्ष लक्ष लोक कोटी कोटी लोक कहले चले डिपेंडेंट जहाँ हेले समस्त आसबे कोठी की एससीबी को जदि आमर एबे केते लोक अछंती माने 4.5 कोटी लोक 4.5 कोटी लोक जदि 4.5 कोटी लोक बदल रे एठी 10 कोटी लोक आम ओडिशा रे रहिथिबे
ତ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେକୌଣସି ବି ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଆସିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ଭବ ହେବନି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି କମିଯିବେ ତ ତାହେଲେ ଏ ଆମ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ବି ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଇଜିଲି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଅର୍ବାନ୍ କଞ୍ଜେସନ୍। ଅର୍ବାନ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ କ'ଣ ନା ଅର୍ବାନ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ ମିନ୍ସ ହାଇ ଭେହିକିଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଏକ୍ସିଡ୍ସ କାପାସିଟି ରେଜଲ୍ଟିଂ ଇନ୍ ସ୍ଲୋୟର ସ୍ପିଡ୍। ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଥାଏ, ବହୁତ ଗହଳି ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକିନା ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଠିକିନା ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଆକ୍ସିଲରେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ସେଠି କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ସ୍ପିଡ଼ଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଷ୍ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ, ରହିବ, ପୁଣି ଥରେ ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବ, ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ଥରେ ରହିବ, ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବ। ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ସେ ରୋଡ଼ ପଟେ ନ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ମାନେ ସେ ମାନେ ଏତିକି ଡେଭଲପ୍ଡ ଏରିଆ କି ଆଉ ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ବହୁତ କାମ ପଡ଼ିବ, ତ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ଆମର ବହୁତ ରସ୍ ହେବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେବ। ତ ଯଦି ଆମର ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଏନସିଓର୍ସ ଫୁଡ଼୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ସହଜରେ। ଏମ୍ପାୱାର୍ସ ଓମେନ୍। ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସିଥିବ କି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କେମିତି କରିବ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଆମର ବହୁତ ଗୋଟେ 2-3ଟା ଜେନେରେସନ୍ ତଳକୁ ଯିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଜେଜେମା ଆଉ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ କାହା ଉପରେ? ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନଲସ୍ଙ୍କ ଉପରେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ 13-14 ବର୍ଷ ଏମିତିକି 12 ବର୍ଷରୁ ବି ବାହା କରେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ବାହା ହେଲେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ କିଛି ପାଇଥିବେ କି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକି ଘରେ ରହିଲେ, ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ପୁରା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲେ କାହା ଉପରେ? ନା ଇନଲସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ବି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଳିନଥାଏ କି ଆମେ କେତେଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ, ଆମର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଏଜ୍ କେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କଥା, ଏସବୁ କଥା ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଏଜ୍ରୁ ବାହା କରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ 5-7ଟା 10ଟା ଏମିତି ଆଗରୁ ତ ବହୁତ ଛୁଆ ରହୁଥିଲେ ଜାଣିଛ। ଏତେ ଛୁଆ ରହିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଜୀବନ ସାରା କେବଳ ମାନେ ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ପୁରା କେୟାର ନେଇକି ନିଜର ପୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକି ପ୍ରାୟ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମେଇବା, ଜଣଙ୍କର 10ଟା ଛୁଆ, ଜଣଙ୍କର 2ଟା ଛୁଆ, କିଏ ମାନେ କେଉଁ ଛୁଆ ମାନେ ଅଧିକ କେୟାର ପାଇପାରିବେ? ଯାହାର 2ଟା ଛୁଆ, ଯାହାର 1 ଛୁଆ, ସିଏ ଅଧିକ କେୟାର ପାଇପାରିବ। 10ଟା ଛୁଆ କ'ଣ କାହାକୁ ବି ଭଲସେ ଦେଖି ହେଉନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆମେ 2 ଆଉ ଆମର 2 ବାଲା ପଲିସି ବି ମାନେ ଆସିଛି। ଯେତେ କମ୍ ଲୋକ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ହେବେ ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରମୋଟ୍ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମର କ'ଣ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର ଜୋଗ୍ରାଫିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ରିସୋର୍ସେସ୍, ତା ସହିତ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଏମିତି ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିଦେବାନି ଯେ ପୁରା ସବୁ ସରିଯିବ। ଆଜି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ତ ଏମିତି ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିଦେବାନି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଲା ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ନଥିବ, ସିଏ ପୁରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଭେହିକିଲ୍ ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଲେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସର ୟୁଜ୍ କମ୍ ହେବ। ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ମାନେ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଗୁଡ଼ା? ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ। ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ବର୍ଡ଼ନ୍ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସବୁ କଥାରେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯିଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିପାରୁନି। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁଠି ରହିଲେ
ସେଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କରିବା କଷ୍ଟ। ଯଦି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଲୋକ ରହିଲେ ତ ତାହେଲେ ମାନେ କ'ଣ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହଜ ହେବ। ରିଡ୍ୟୁସେସ୍ ବର୍ଡନ୍ ଅନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଲିସିଜ୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପପୁଲେସନ୍। ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ପଲିସି ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 1952ରେ, ଆଉ ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି କ'ଣ କ'ଣ 1976ରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2000ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ କହିବେ ୟା ବିଷୟରେ। ଏଇଟା 2017ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି 2017ରେ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି କମିଟି 1952 ବା ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 1952। ଦେଖ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ 1952। ଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍ଲଡରେ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ନା ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଥିବ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା 1952 ଟାଇମ୍ରେ। ଏଥର ଫିଚର ମେଜର ଫିଚର କ'ଣ ଥିଲା? ଏଥର ସେ PM କିଏ ଥିଲେ ଟିକେ କହିଲ ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କର। 1952ରେ ଆମର PM କିଏ ଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ, ମେଜର ଫିଚର କ'ଣ ଥିଲା 1952ର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ? ନା ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଏବାଉଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ। ଆମେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ କି ଆମେ କହୁଛେ ତମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ? ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ତମର କେତେଟା ଛୁଆ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ହେବ କି ଦୁଇଟା ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବେ କି ଅଳ୍ପ ଛୁଆ ହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଅଧିକ ଛୁଆ ହେଲେ ତା'ର ଅପକାରିତା କ'ଣ। ଆମର 5ଟା 7ଟା ଛୁଆ କରିଦେଉଥିବା କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ବି ଭଲରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇପାରୁନଥିବା, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବା, କାହାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିବା, ତାହେଲେ ଏତେ ଛୁଆ କରିକି ଲାଭ କ'ଣ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କି ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ସେମାନେ ଭଲରେ ଖାଇ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ, ତ ତାହେଲେ ଏଇଟା ବେଟର୍ କି ନାହିଁ? ତ ପବ୍ଲିକକୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବା କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ମେଥଡ଼୍ସ, ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ସେଣ୍ଟର୍ସ, ମାଟର୍ନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍। ମାନେ ଛୁଆ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଆମ ଜେଜେମାଙ୍କ ବେଳର କଥା, ସେତେବେଳେ ଛୁଆ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ନା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ବାର୍ଥ ହେଉନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ମାଆମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁହାର ବି ଅଧିକ ରହୁଥିଲା। ମାଟର୍ନାଲ୍ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ତା ସହିତ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ବା IMR ବି ହାଇ ରହୁଥିଲା। ଆମର କ'ଣ ନା ମାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସ୍ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଏଜୁକେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆମ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଟାବୁ ହେଇଯାଇଛି କି ଆମର ଏଇ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଏଜୁକେସନ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଲା ଆସିକି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ। ଏଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରୁ ହିଁ ଦେଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଏଜୁକେସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଏବେ ଦିଆ ବି ଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଦର୍ସ। ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଥାଏ ଟିବୋକ୍ଟମି ଆଉ ଭାସେକ୍ଟମି ନା, ଆଉ ଯେମିତି ଛୁଆ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଏ। ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ୱିଥ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍, ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାଇବା। ନେକ୍ସଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି 1976, 1976ର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସି। ଏଇ NPP
इंडिया फास्ट ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। आमर तो फेमस जान इमरजेंसी पीरियड नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 एटा है आमर ऑफिशियल पॉपुलेशन पॉलिसी। टिके कमेंट करिवो समस्ते 1976 रे आमर किए थिले पीएम आउ जहाँ समय रे कि इमरजेंसी लगी आ मेजर फीचर थिला कोन ए टाइम रे ना एनकरेजमेंट ऑफ स्मॉल फैमिली नर्व छोट फैमिली कले कौन आमको बेनिफिट्स हम कौन आमर उपकारिता तो ये सब विषय एनकरेज करा लोक मानक इनक्रीज्ड यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव अधिक यूज करा माने करबा पई प्रोत्साहन दिया जाउथला। राइजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज 21 इयर्स एंड गर्ल्स 18 इयर्स। या पूर्वरु कहला ना एमती किसी पर्टिकुलर एज नथिला जितेबले कि गर्ल्स और बॉयज मैरेज करूथिले सेतेबले कहूले शुणी माने जेजे जेजे माँ स्टोरी आमर से कहते आमे तो 12 वर्ष रे बाहाई पड़ू आमे तो 14 वर्ष रे बाहाईलु तुमको जिते बयस है से तो आमर 5टा छुआ होता एमती कहते शुणी सी यदि 12-14 वर्ष रे बाहाई कि 5टा छुआ करते केते आमको 23-24 वर्ष से एज बेलू तो 4-5टा छुआ हो तो यहीटा अधिक बढ़े दिगला बॉयज मानकर 21 एज आउ गर्ल्स मानकर 18। इंसेंटिव्स फॉर फैमिली प्लानिंग एंड स्टेरिलाइजेशन तो तांको प्रोत्साहन राशि दिगला कौन पाई ना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पाई और स्टेरिलाइजेशन पाई। पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल स्कूल रे पॉपुलेशन एजुकेशन केमती आमर छोट फैमिली रहिले केमती आमको उपकारी हुए ये सब विषय रे स्कूल रे भी एजुकेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय रे पॉपुलेशन विषय रे हमर एजुकेशन दियागला। एक्सपेंशन ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस माँ और शिशुर माने स्वास्थ्य अवस्था पाई हमर अदर सर्विस गुडी को जोगाई दियागला। इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम यही जिनसटा केवल सेंटर रे माने माने कार्यकारी करा जाउथला किंतु इथिरे एबे स्टेट मानको मध्य इन्वॉल्व करा गला 1976 कथा। आ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976 रो इम्पोर्टेंट मेजर्स कौन कौन सब पदक्षेप नियाइथिला। प्रथम है स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स वे स्ट्रांगली प्रमोटेड एटा बहुत अनपॉपुलर माने जिनसटे जोटा कि आम सब शुणी कि आमर इमरजेंसी टाइम रे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन होता तुम किसी बुझ न बुझ तुमको उठे नहीं जाए स्टेरिलाइज करदे। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वेर गिवन फॉर अडॉप्टिंग फैमिली प्लानिंग मेथड्स माने आमर छोट फैमिली करने जोटा फैमिली प्लानिंग मेथड अडॉप्ट कले फाइनेंशियल इंसेंटिव बा आमको प्रोत्साहन राशि किसी पैसा जोगाई दि जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वेर एनकरेज टू फॉलो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स समस्त को तो गवर्नमेंट बाध्य करिपरिबनी आउ जी ता अंडर रे अछि माने कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज माने अछंती तो तांको से एनकरेज करूथला बाध्य भी तो करिपरिबनी। गवर्नमेंट क्या माने किसी कथा कहि परिबो जो माने गवर्नमेंट एम्प्लॉई सेमती। मीडिया कैंपेन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल मीडिया कैंपेन चलेला टीवी रे न्यूज़ पेपर सब देखेब कि हमें गोटे गोटे मन थी एमती गोटे छता थी से भितर बापा माँ आ 3टा छुआ जो मानू माने से छताटा को कुआड़े पाउन वर्षा पकाउथिबा किंतु जिते बड़े मात्र 3-4टा छुआ थे जिते मात्र 2टा छुआ हो तो ताहले छताटा पूरा पाइब। एटा कौन मीडिया रे देखाउथला कौन ना आमर छोट फैमिली हेले कौन आमर सुविधा हो पारिबा। एक्सेसिव फोकस ऑन स्टेरिलाइजेशन एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड क्रिएटेड पब्लिक फियर एंड अपोजिशन कहते जोटा कि बहुत अनपॉपुलर थिला कहब माने कमेंट रे जनइब कि आमर इमरजेंसी टाइप रे किए आमर प्राइम मिनिस्टर थिले। तापर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 रे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो होइथिला एटा अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन व्हाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल सब बेले आमर जनसंख्या नियंत्रण क्वालिटी ऑफ लाइफ आमर बढ़िया को होता है।
इमिडिएट ऑब्जेक्टिव कौन थिला माने हमर तार कौन मुख्य लक्ष्य कौन थिला ना मेड द अनमिट नीड्स ऑफ कंट्रासेप्शन समस्त पाखे अवेलेबल हो पार तो ये ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना समस्त पाखे जमी कंट्रासेप्शनटा पहुँची पार इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आमर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर माने जमती आमर डाक्तरखाना तार इंफ्रास्ट्रक्चर तार बिल्डिंग केमती भल पूरा तैयारी हम से सब उपर अधिक ध्यान दिगला प्रोवाइड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस यहाँ तो सब टाइम पढ़ुचे तापर है मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट आ कौन यहाँ है सांगे सांगे आमर दरकार थिला मीडियम टर्म माने आउ टिके सांगे सांगे नुह किसी समय लगे अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आमर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1/2010 किंतु मो फास्ट क्लास रे मो पढ़ी आमर फर्टिलिटी रेट केते थिला समस्त टिके कमेंट करिवो जो माने देखुछंदी जो माने पूर्व क्लास करथिले कि आमर फर्टिलिटी रेट केते अच्छी एक्चुअली रहिबा कथा 2.1 लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन थिला ना अचीव स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045 एटा मन रखिबरे एटा एग्जाम रे पड़ुची कंसिस्टेंट विथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एटा हला हमर गोटे आमर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ए जिनस हले आमर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कोन पॉपुलेशन गोटे कंसिस्टेंट हेक रहिबो 2045 भितर तापर इकोनॉमिक ग्रोथ हबो आ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मध्य हबो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एटा हला लास्ट तापर 2017 टा आसी से कथा मु कहबी यार सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स कौन थिला ना रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू अंडर 1000 रे 30 जन एटलिस्ट माने आगुर बहुत लोक माने बहुत छुआ माने मरी जाउथले कहितले कि आगुर घरे मन थिबो इंतुड़ीशाल एमती गोटे बाटे कहीं भी शुणी छोट मोर गाँटी जो गीत थिला इंतुड़ीशाल कौन से ना छुआ माने जन्म हुआ तो सेठी एते हेल्थ केयर देखुच एबे भी गोटे गोटे माँ छुआ मरी जाउछंदी डाक्तरखाना को नेकी भी इंस्टीट्यूशनल बार्थ हेकी भी सेतेबेले किंतु घरे रहिकी जो माने प्रैक्टिस करुथिबे माने प्रोफेशनल डॉक्टर आउ जो माने प्रैक्टिस करंती ये सब जिंस से माने सब अलगा ना माने माने जो माने एक्चुअली डॉक्टर से माने से को प्रॉपर एजुकेशन मिली थाए एमाने कौन करी 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 धीरे धीरे एक्सपीरियंसड होती भीतर डिफरेंस थाए तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत थिला मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी बहुत शिशु भी मरुଥିଲେ शिशु जी माँ मैंने भी बहुत अधिक मरुଥିଲେ तो ये सब को रिड्यूस करवा एटलिस्ट 1030 हो जाऊ ताठू आहुरी अधिक थिले आउ मैटरनल मोर्टालिटी रेट लक्षे 100 को आनिबा एटा 1000 रे 30 को आनिबा एटा हला लक्ष्य थिला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 रो अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन समस्त को इम्यूनाइजेशन माने सब आमको जो आगर वैक्सीन दिया जाउथला इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एबे तो सब जानथिबो अंगनवाड़ी आशा कर्मी एमान द्वारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी माने चलुची बहुत अवेयर हो गले समस्ते तो ये गोटे मन रखिबो इंद्रधनुष गोटे प्रोग्राम होता प्रमोट डिलेड मैरेज ऑफ गर्ल्स आगुरी कौन झील पिला एबे भी बहुत जगार अच्छी कि से 10th पास कले ना 12th पास कले जस्ट तांकर 17 पुड़ी 18 हो तो ए बाहा करूँ आगुरी तो 14-15 बाहा कर दौले तो गर्ल्स मैरेज को डिले करवा प्रमोट करवा जिनसटा को कारण झील मानकर माने रिप्रोडक्टिव एज भी गोटे थाए बहुत छोट पिला जदि से बाहे आउ माने छुआ जन्म करेंगे तांकर हेल्थ डिटेरियोरेशन जल्दी स्टार्ट हो आउ तांकर से माने मरिबार चांस भी बहुत अधिक जोटा कि मैटरनल मोर्टालिटी कह जाए तो गर्ल्स मैरेज को डिले हवा को प्रमोट कराला अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू कंट्रासेप्शन समस्त पाखे पहुँची पार
आगु एते एजुकेशन रिप्रोडक्टिव एजुकेशन नथिला बोलिका बहुत सारा छुआ जन्म करथिले एनश्योर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 इयर्स भाबुथिବ एजुकेशन सहित पॉपुलेशन रो कोन संपर्क आमे सिना एजुकेशन पाइले जानिबा कि हमर पॉपुलेशन कंट्रोल कोन पई दरकार केमिति यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ए सब नॉर्मल जिनस जोटा कि कोई टाबू करिक रखिसंती जो आमे यदि पढ़िबानी तो ताले सब जानिबानी लागिबो कि हाँ इटा केते बड़ जिनस एटा तो जानिबा कथा नुह एमतिया लागिबा किंतु एजुकेशन एटलिस्ट 14 वर्ष पर्यंत फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ड्रॉप आउट तो ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଅଧା ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ରହିଯିବେ ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା ବୋଥ୍ ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେବେ ଘର କାମ କରାଇବେ କହିବେ ତୁ ତ ବାହା ହେବୁ ତୋର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ତୁ ଘର କାମ ଶିଖ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରେଟ୍କୁ କମେଇବା ପ୍ରମୋଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ୍ ଡେଲିଭରିଜ୍ କହୁଥିଲି 80 को जाए ना 80% एटलिस्ट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आउ 100% डिलीवरी बाय ट्रेंड पर्सन कहली कि जो माने ट्रेंड पर्सन भी नथिबे घरे जदि पिला छुआ जन्म हेबे तो ताहले ट्रेंड पर्सन गोटे गाँव रे को सब बेले ट्रेंड पर्सन थाए कि सब जगह ए पर्यंत तो डाक्तरखाना अवेलेबल हो पानी ट्रेंड पर्सन तो दूर कथा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बा डाक्तरखाना रे जाइकी डिलीवरी को आमे प्रमोट करिबा प्रिभेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीज जोटा को माने हमर कोन कम्युनिकेबल डिजीज कोडा को माने प्रिभेंट करिबा इंटीग्रेट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कोन देख हमर जोटा को कहा जाए आयुष एठी ना लिखि दोची AYUSH आयुष एटा हला इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आ जोटा MBBS जोटा बाहर सेटा तो बाहर जिनस किंतु एटा फुल फॉर्म कौन ए फॉर हला आयुर्वेदिक Y फॉर हला योगा U फॉर हला यूनानी S फॉर हला सिद्ध H फॉर हला होम्योपैथी जो BAMS BHMS जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स कि योगा द्वारा कि नाचुरोपैथी द्वारा आम जो गुड़ा हिल हो सेटा हला हमर इंडियन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर तो ए सब को इंटीग्रेट करी माने सरकार इंटीग्रेट करथिले का सहित ना हमर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सहित तापर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 यार मेजर फीचर कौन थिला ना फोकस ऑन वुमेन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण उपर अधिक ध्यान देवा प्रमोशन ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म छोट फैमिली को अधिक आमे कौन गुरुत्व देवा ग्रेटर एम्फासिस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन्वॉल्विंग पंचायत एंड लोकल बॉडीज सेंटर गोटे जिनसटे आसिकी प्रति घरे पहुँचवा कष्ट तो से सेंटर रू स्टेट रू सब डिस्ट्रिक्ट रू तापर पुणी थे पंचायत रे सॉरी हाँ डिस्ट्रिक्ट रू सब ब्लॉक रू पुणी पंचायत एमती आसिकी आउ लोकाल रे जेतिकी अधिक इफेक्टिव हम सेतिकी कौन पूरा सेंटर रू आसिकी इफेक्टिव हो पार कि नाई तो ये पंचायत मानक इनवॉल्व करवा कराइला स्पेशल अटेंशन टू एडोलसेंस एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ माने आमर देखि कि एडोलसेंस कौन ना आमर किशोरी बालिका प्रोग्राम बहुत सारा होची तुमने जानथिबो कि अंगनवाड़ी वगैरह रे बहुत तांकर प्रोग्राम हुए आ तांको खाइबा भी एबे बहुत सारा जोगे दे जाउछि तो तांकर रिप्रोडक्टिव तांकर मीटिंग भी हुए तांकर ए सब कथा जणाइबा पई तांकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ विषय रे आमर जणाइबा पई ए सब स्पेशल अटेंशन दिया हुए इन्वॉल्वमेंट ऑफ NGOs एंड प्राइवेट सेक्टर केवल गवर्नमेंट सेक्टर तरफ नुह ता सहित NGO प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्वमेंट रखा जाए रिवार्ड्स फॉर स्टेट अचीविंग पॉपुलेशन कंट्रोल टारगेट्स जो माने जो स्टेट माने पॉपुलेशन कंट्रोल टारगेट को माने अचीव करदेला ताको रिवार्ड भी दिया जाए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स मैटरनिटी बेनिफिट्स
ଆମର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବ କି 2ଟା ଛୁଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଦିଆଯିବ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ, 3rd ଛୁଆ ବେଳକୁ ସବୁ ଏମିତି ବେନିଫିଟ୍ସ ଏମିତି ମିଳେନି ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆୱାରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ B.Ed କରୁଥିଲେ କି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯାଇକି ପଥରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ଯାଇକି ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ଲାକାର୍ଡ଼ସ୍ ଧରିକି ଆୱାରନେସ୍ ଗଛ ଲଗାଅ କି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଉପରେ ଆମେ ଇଏ କରୁଥିବା, କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନାଟକ ଟାଇପ୍ର ଅଭିନୟ ଟାଇପ୍ର କରୁଥିବା, ତ ଏଇଟା ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେବ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି 2017 ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଟର୍ମ। ଏଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନଥିଲା ଆମର ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟଟେ ଥିଲା ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ଏରା ପୁରା ଯେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପପୁଲେସନ୍ ପଲିସିର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, କିନ୍ତୁ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ପପୁଲେସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବିଷୟରେ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ବା NHP 2017 indirectly supports the population stabilization by improving health care, reproductive service awareness rather than using forceful population control measures। ଯେମିତି ଆମର ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ ଆମର 1975 ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜେସନ୍, ତାକୁ ମାନେ କିଛି ନ ଜଣେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱାର୍ କରେଇବା। ମୋତେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୋତେ ଜଣେଇବ କି 5ଟା ଛୁଆ ହେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତ ମୁଁ ଜାଣିଲେ ହିଁ ମୋ 5ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବିନି। ଆଉ ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ପ୍ରମୋଟ୍ କରାହେଇଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ସ ଇନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି 2017 କ'ଣ ପପୁଲେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ନା ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ ଟୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍, ରିଡ୍ୟୁସ୍ ମାଟର୍ନାଲ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍। ଆମର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ କେତେ, ଟୋଟାଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ରେଟ୍ 2.1, ଯେତିକି ଥିବ 2.1କୁ ଆମେ ଆଣିବା। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର କ'ଣ ନା କଣ୍ଟ୍ରାସେପ୍ଟିଭ୍ସ ଆଉ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ଆଡଲ୍ଟସେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍, କିଶୋରୀ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ ହିଁ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମାଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ମା ଓ ଶିଶୁଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ପଲିସିଟେ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆକ୍ସେସ୍ କରୁଥିବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ଆମର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏଜୁକେସନ୍ ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସବୁଲ୍ ହେଉଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମର ସରିଲା। ମୁଁ ୟାର ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି ପଢ଼ାରେ ଆପଣମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କନେକ୍ଟେଡ଼୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।